आम्बुलांस गुड़ाक देखिकी तो डर लगुच मत ये जगह तेटू चारियाडू साउंड आसूची अलग को गाड़ी थी एत डर लगतानी जो मुक्ति पथ मुक्ति रथ सरी मुक्त रथ है एपटे यहीटा है आखि गुड़ा जलुची भाई आम्बुलांस देखा भाई मत डर साउंड हो कौन गोटे पलाऊँ कौन साउंड ओ भाई ओ भाई और शैडो टाइप पड़ू कौन पड़ेगा देखो काच गोटे शैडो टाइप पड़ू भी एक्सीडेंटल डेथ हुए जार एक्सीडेंटल माने एक्सीडेंट रे हला या फिर माने कहार किसी भी माने मुह चिन्ह हुए सेमती बॉडीज गुड़ा को आनिकी ये फ्रिजर रखा हुए जमी लोक ना चिन्ह पारती कि तार चिन्ह वर्ण न था जार तो सेमती बॉडीज गुड़ा को आनिकी एठी फ्रिज रे रखा हुए फ्रिजर रे तापरे रिकॉग्नाइज है चिन्हट है देन ताको हैंड ओवर करा हुए जहाँ को भी हो माने तार पेशेंट रो बा जो बॉडी रो जे भी गार्डियन अच्छा ताको। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स उनको स्वागत करची नेक्स्ट ब्लॉग रे। सो एबे मु अच्छी हॉस्पिटल प्रेमिसेस रे हॉस्पिटल एरिया रे देखो केते निचाटिया हिची जगहटा आपण मैंने इयरफोन प्लीज यूज करंतु भल एक्सपीरियंस आसो माने कौन कहूँ कौन ना कम मुझे जोर चिल्ल कहूनी निछाटिया ना टिके भी जोर से कह तो बेसी मत लगे बहुत जोर चिल्लाऊँ। सो आपण मैंने इयरफोन ही यूज करंतु ठीक है चलतु एबे जीवा केमती केमती जगह आप निजे देखु एत जगह कहीं भी ना लाइटा नहीं आई प्रीवियस जो ब्लॉक था से तो मतलब गोटे घर देखते निछाटिया ताला फाला पड़ी कहीं भी नहांती तो बहुत एमती न था एरिया एमती है सो जीवा आगु कौन ए लाइट तो चलू बट आपन को देखेबी जमी गोटे गोटे घर अच्छी आबांडन घर मैंने से रहू ही ना बुझीपारे ये ताला दिखाई बट काली भी आपको देखी आज भी से रूमटा ही ऑन अच्छी ताला पड़ी देखा ताला पड़ी किंतु ये साइड रे जो रूमटा अच्छी ऑन अच्छी लाइट उपरटा देखो केमती जगह केमती घर
ବନ୍ଦ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଖିଲା ମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ଘର ବହୁତ ମାନେ କିଛି ବି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଅଛନ୍ତି କେହି ବଟ୍ ସେଇଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ରାତିରେ ଆସେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥାଏ ଏଇ ରୁମ୍ଟା ଏଇ ରୁମ୍ଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସବୁବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହିଁ ଥାଏ ଏଇ ରୁମ୍ର। ମୋ ଛାତି ବି ଥରୁଛି ଏଠି ଠିଆ ହେଲେ। ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଥିବ କେହି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବଟ୍ ବହୁତ ଥର ଆସିଲିଣି ଏପଟକୁ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିଥିବି ବା ଦେଖେଇଥିବି। ଏଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ରୁମ୍ ଘର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେମିତିଆ ହେଇଛି ଦେଖା ବି ଯାଉନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ମୋତେ ଯେଉଁ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅନ୍ଧାରିଆ ଏରିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ତାପରେ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ଯାହା ମାନେ ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଜାଣିଛୁ ଭୁଲଭୁଲାଇଆ ହେଇଗଲା ଏବେ କ'ଣ ହୁଏ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଆନ୍ତି। ସୋ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍ ଗଛକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉନି ଲାଇଟ୍ ନ ଜଳେଇଲେ ଆପଣ ଦେଖା ବି ଯିବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା ତାଲା ଦିଆଯାଇଛି ଭିତରୁ ଖୋଲା କେମିତି ଅଛି ଏମିତି ଡୁଙ୍ଗୁଥିବେ ବାହାରିବା ଜଣେ ଭିତରୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିବ କହିଲେ ଏଟାକୁ ଖୋଲା ଡରାବନା ଏତେ ହେଇଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଲୋକ କେତେ ଏଠି ମରୁଛନ୍ତି ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବୁଲିବେ ତ ନିହାତି ଆମ ଦେହଟା ଥରିବ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ନାଇଟ୍ ୱାକ୍ କଲା ଭଳିଆ ଯାଉଛି ଏଇଟା ତାଲା କେବେର ତାଲା ଜଣା ନାହିଁ ତାପରେ ଉଇ ହେଇଗଲାଣି ଘର ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା କିଏ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଏଇ ପତ୍ରଟା ସରି ମୋ ପାଟିରୁ କଥା ବି ବାହାରୁନି ଠିକ୍ ସେ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ହେଇଛି ପୁରା କେମିତି ଜାଗା ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଜାଗା ଶୋଇଲା
गाड़ी गुड़ा आसुची देखंतु गाड़ी गुड़ा आसुची देखंतु गाड़ी गुड़ा आसुची देखंतु एम्बुलेंस खाली एम्बुलेंस को एम्बुलेंस अपन मुझे देखंतु श्मशान बंधु केते लाश जाइथिबो तार ठीक नहीं देखो सीढ़ी ऊपर को जावाक अच्छे रास्ता बट एत निछाड़िया कहीं भी आप मिलने एकुटिया साहस निजे देखूँ चारिड़े मुझे बुले दूसरी थे कि आना अच्छा ये षंढ तो नाला गाइस आम आसिले एपटे षंढ को देखते आप षंढ नाला केमती आसगला ये मत एपटे जावा कि गाइस देखिए कौन अच्छी डर तो लगुच गोटे बहुत खाली एरिया मैं सुनसान एरिया एम्बुलेंस ग्यारेज फैरेज कौन अच्छी सब बॉडी गुड़ा को निया हुए आप देखा ना बहुत जोर डर लगुच गाइस बस आपण मैंने सांगे अच्छा बोली नाइट वॉक कर दूची बट बहुत जोर डर लगुच गछ गुड़ा अच्छे से पुणी चढ़ई गोटे चिंचा करदे मैंने पत्र डर लगुच मत गछटा देख कमिया डर एपटे अंधार हम बोली खाली लाइट जलाई ना कहीं भी नहांती थाउ जाऊँ निजे देखु ये भर मुंड गुड़ा बाहर केमी लगे आप निजे भावत गोटे सैडो टाइप पड़ू कौन पड़ा देखो आप काच गोटे सैडो टाइप पड़ू मुझे भाई एपट देखो बिल्डिंग आप निजे देखु आप खाली ठिया है भाई एटा लाइट जलुची बोली ना तो भाई मुत बाहरी पड़ो जमतिया जगह ये लगी तो आम आ गोटे जगह जावा देखुँ बुलाऊँ खाली एरिया अंधार आप मुझे कमी अंधार हो जगह जगह को निजे देखते
ଯେତେ ସାହସୀ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଡର ତ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ। ଭାଇ ମୁଁ ଏତେ ସାହସୀ, ମୁଁ ଯତନ ନଗର ବୁଲିକି ଆସିଛି, ଯତନ ନଗର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଏଇ ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନିଜ ନିଜ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ହଉ ବା ନିଜ ସେ ଟାଉନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବାକି ଜାଗା ଏତେ ଜାଣିଥିବେ, ବୁଲି ବି ଥିବେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଡର ଲାଗିବନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଜାଗା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ସେଇ ବାବଦରେ, ସେ ଜାଗା ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ଏଠି କିଛି ବି ଦେଖାଉନି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖୁଛି, ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଠି। ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ, କେମିତି ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ କୁହନ୍ତୁ? ବାହାରିଛି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଯେଉଁ କରିଡର ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ମାନେ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି ନା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା, ସାହସ କରିକି ଯିବି ଥରେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବଟ୍ ଗାଇଜ୍ ମୋତେ ମାନେ ଏଠି ଡର ବି ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଆସୁଛି କି ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଟିକେ ବୋଲି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ତ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଏଇ ଜାଗା। ତେଠୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଚଢ଼େଇ ହଉ, ଅଲଗା କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ଏତେ ଡର ଲାଗନ୍ତାନି। ଏ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ରଥ ହେଲା, ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ଜଳୁଛି ଭଳିଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଦେଖାହେଉଛି। ଭାଇ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ, ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ, ମୁଁ ପଳଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ରଥ, ଏଇଟା ଥରେ ଦେଖିଦିଏ ଭାଇ, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଏ ଏରିଆରେ। ଖାଲି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, बंद हो गला एकाथरे कैमरा। बहुत जो साउंड है कौन गोटे भाई मैंने चलला भाया पलि आसिली। फ्रेंड्स सेठी मत बहुत डर लगे, मुझे चाहूली से एम्बुलेंस पाखक, किंतु जो तले सब पत्र पड़ता से पत्र को ही साउंड मत आसला, ठप ठप करी मैंने चलिकी गला भाया। हो गाइज ये बंद कर रही, पलैबी।